जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिषवाल को स्वागत। आगु को आसची आमर नाग चतुर्थी व्रत बा नागल चतुर्थी। कार्तिक मासर शुक्ल पक्षर चतुर्थी तिथि रे नाग चतुर्थी व्रत पालन करा जाए। एई वर्ष 25 अक्टोबर शनिवार दिन आमर पड़ची नाग चतुर्थी। देखंतु मु आपनको खड़ीरत्न पंजिका रे ही शूट करी देखौची। 25 अक्टोबर शनिवार दिन आपनकर नाग चतुर्थी व्रत चतुर्थी तिथि आपनकर राति 3टा 44 पर्यंत रोचे। तो आपण जो समय माने सकाळू अपराह्न भितर ये पूजाटी आपण करें। तो यही दिन मूला खाइबा निषेध बा खाइबे नहीं। तो आपण जदि शुभ बेला देखि पूजा करने को चाहूँगी तो आपणकर शुभ बेला बा अमृत बेला रोचे सूर्योदय रु सकाळ 6:38 मध्य। तो सूर्योदय आपणकर 5:48 होची। तो 5:48 रु सकाळ 6:38 मध्य। सेकेंड हूँ सकाळ 7:27 रु 9:51 मध्य। अपराह्न 12:15 रु 3:27 मध्य गोटे रोचे। तापर अपराह्न 4:16 रु सूर्यास्त 5:13 पर्यंत गोटे रोचे। 4:16 रु सूर्यास्त 5:13 पर्यंत रोचे। देखो मैं आपको 4टा तिथि कहीदेली। तो 4टा तिथि भितर आप 3टा तिथि मध्य माने 3टा तिथि नुहे 3टा समय मध्य आप करें। ठीक अच्छे। तो नाग चतुर्थी जो व्रतटी रही आपको कहली शनिवार दिन 25 अक्टोबर दिन पड़ुची। तो नाग चतुर्थी पौराणिक कथा कौन रही तो ता सहित आपण काल सर्प जोग केमिति शांति हम ए दिन कौन करवा उचित बा कौन न करवा उचित आपको ये वीडियो रे कहबी। नाग चतुर्थी होउची एक पवित्र सनातन धर्मर पर्व जोठारे सर्पदेवता को पूजा करा जाए। एही दिन विशेषकर कार्तिक मासर शुक्ल पक्षर चतुर्थी तिथि रे पालन करा जाए। नागदेवता माने हेले भूमि जल और जीवन शक्तिर संरक्षण। पौराणिक मत अनुसार समुद्र मंथन हवा समय देव और दानव मिसी मंथन करथिले। सेही मंथनर रसी होउचंदी बासुकी नाग। तांकर शरीर देवता और दानव मिसी टाणुथिले। से समय बासुकी नाग मुखर विष देवता मानू जलैथिला। तो से समय भगवान शिव ही से विष पान करथिले आउ तांको गला नील होइथिला। से तेणु तांको नीलकंठ बोली कहा जाइथाय। एहीपरि भाबरे नागदेवतांकर असीम भूमिका देखा जाइथाय। भगवान शिव सर्वदा सर्प अलंकार धारण करथांती। गलारे नाग बाहुरे नाग हाथरे नाग मध्य रही थांती। यह तांकर निर्भयता संयम और जीवन उपरे नियंत्रणर प्रतीक होता है। सेहीपरि भगवान विष्णुंकर मध्य बासुकी अनंत नाग गोटे महत्वपूर्ण कारण से अनंत उपरे शयन करथांती। तेणु नाग माने गोटे भगवान को गोटे प्रतीक। ठीक अच्छे। तेणुक नाग चतुर्थी नागदेवता को पूजा करा जाए। यदि ज्योतिष शास्त्र अनुसार नागदेवता सप्तमुखी शक्ति रूपे राहु और केतु सहित संपर्कित। जितेबले राहु और केतु जन्मकुंडली समस्त ग्रह को मध्य घेरी रखती सेतेबले से जोग को कालसर्प जोग कह जाए। यही जोग थिले लोक मानकर जीवन में बाधा आर्थिक समस्या आर्थिक कष्ट अस्थिरता और मनचाप आसी थाए। एवं यही जोगर शांति पाई नाग चतुर्थी व्रत करने उत्तम बोली मन करा जाए। नाग जदि आपणकर माने कुंडली नाग माने कालसर्प जोग रही ताहले नाग चतुर्थी दिन आपण किछि उपाय करी देखंतु। देखिबे आपणकर धीरे धीरे कालसर्प दोष कम हो जिवो। तो सकाळू आपण कौन करेंगे भल भाव में स्नान करेंगे। स्नान कर सारा पर शिव मंदिर को जीवे। शिव मंदिर जाइकरी सेठी शिवलिंग उपरे पंचामृत रे अभिषेक करेंगे। पंचामृत रे अभिषेक कर सारा पर आपण से दिन माटी बा रूपा बा पितल कि पितल आपण सुविधा अनुसार नाग नागुणी मूर्ति को किणिबे। तांको मध्य क्षीर गंगा जल हलदी द्वारा स्नान करेबे आ तांको पूजा करेंगे से शिव मंदिर रे। तापर ओम नागेन्द्र हाराय नमः ओम नागेन्द्र हाराय नमः मंत्र 108 थर जप करेंगे। तापर दीप जलैबे नागदेवता को प्रार्थना करेंगे। हे नागदेव मोर जदि कौन माने पूजारे कौन भूल हो जाइए आपण मते क्षमा कर दियंतु। आ मोर जहाँ भी दोष अच्छी सबू माने कालसर्प दोष है कि आपण जहाँ भी मनोकामना अच्छी सबू दूर करंतु।
ତ ଏହି ପୂଜା ବା ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ କେତୁ ଦୋଷ ସମାନ ହେଇଥାଏ। ମାନେ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିରତା ବଢ଼େ, ଜୀବନରେ ଅଟକି ଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ, ମାନସିକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳେ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଲୀରେ ନାଗସର୍ପ ଦୋଷ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆପଣ ଏଇ ନାଗ ପୂଜା ଯେମିତି ହେଲେ କରନ୍ତୁ। ତ ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ? କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଥମେ ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଶୁଦ୍ଧ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ଧୁଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବା ସଫା ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରି ନିଜର ଶରୀର ଓ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ପବିତ୍ର କରିବେ। ତାପରେ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ମାଟି ବା ରୂପା କି ପିତ୍ତଳ ର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଶିବ ପୂଜା, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଦେଇ ପୂଜା କଲେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କରିବେ। ତା ସହିତ ସର୍ପ ସୁରକ୍ଷାର ଶପଥ ନେବେ। ଏଇ ଦିନ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସର୍ପଙ୍କୁ ହାନି କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ହାନି କରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବେ। ତ ସେଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆପଣ ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ତେଲ, ଲୁଣ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ ମାନେ ଆମିଷଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେଦିନ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ସେଦିନ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସାପମାନଙ୍କୁ ହାନି କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଦେବା, ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ସେଦିନ ମହାପାପ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଜମି ବା ମାଟି ଖୋଳିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଜମି ଖୋଳିଲେ ବା ମାଟି ଖୋଳିଲେ ସର୍ପଦେବତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ମାନେ ରେ ବିଘ୍ନ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏଟା ଅଶୁଭ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଜମି ବା ମାଟି କିଛି ଖୋଳିବେ ନାହିଁ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେଦିନ ଆମିଷଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଦିନ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ହାନି କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ସର୍ପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା କି ଭୟ ଦେବା କି ଘରୁ ହଟାଇବା ଭଳିଆ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ମାନେ ତଳେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଏଇ ଦିନ ତଳେ ବସିକିନା ଖାଇବେ। ମାନେ ତଳେ ମାନେ ଆସନ ପକାଇ ମାନେ ଭୂମି ଉପରେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତା ସହିତ ସେଦିନ କାହା ଉପରେ ରାଗିବା, ରୁଷିବା, କାହାକୁ ଗାଳି କରିବା ମାନେ ଭଳି ମାନେ ଜିନିଷ କରିବେ ନାହିଁ। ମନକୁ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ, ଯେତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଯେତିକି ମାନେ ନାଗ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ମନଟା ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ପୂଜାରେ ହିଁ ଲଗେଇବେ। କାହାକୁ ଗାଳି କରିବା, କାହା ନାଁରେ ଚୁଗଲାମି କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେଦିନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବ୍ରତ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତଟି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।